जय जगन्नाथ। आज ए वीडियो रे आमे जानिबा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो आसुची बोर्ड परीक्षा रे आमे किभली पढ़िले आमर से क्वेश्चन क्लियर हो जिवो एवं आमे मन रे रखि परिबा। देखंतु पिला माने जिते बेले तुम्हें ऑब्जेक्ट टाइप बा एमसीक्यू पढ़िबो मने रखिबो प्रथमे जो विषय अच्छी से विषय जो जेतिकी रहिला शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट पेपर रे ताकू समस्त पढ़ी की क्लियर करिवो एवं सही विषय रो बही रे प्रत्येक पृष्ठा रे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी प्रत्येक पृष्ठा को मन दे धीर स्थिर रे पढ़िबो एवं ता सहित तमे गोटे गोटे विषय तले क्लियर करिवो करि सारला परे प्रश्न जो थिबो बही रे शॉर्ट क्वेश्चन से प्रश्न को क्लियर करिवो एवं टेस्ट पेपर रे जो सेट अच्छी ऑब्जेक्टिव ताकू समस्त क्लियर करिवो। मु आगुरु कहिची जे टेस्ट पेपर रे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़ा अच्छी से गुड़ा को तमे आगे पढ़िबो भलो करी पढ़ी सारला परे तार क्वेश्चन आंसर गुड़ा बाहर करिवो ताको क्लियर कर सारला परे तमे खाता रे कौन से आंसर न देखिकी तमे करबा को चाहिबो। प्रतिदिन जे भली मु कहितली सब्जेक्ट गोटे लेखाय सेट करिवो सही भली ऑब्जेक्ट गुड़ा मध्य जेतिकी क्वेश्चन रहिला ऑब्जेक्टिव रो सब गुड़ा को तमे से सेट रो संपूर्ण करिवो प्रतिदिन गोटे। वर्तमाने आमे जानिबा धरंतु से क्वेश्चन ता भितर 5टा कि 7टा आसु नै ताको कौन करिवो ना रफ खातारे लिखिबो एवं तार क्वेश्चन आंसर बाहर करिवो सेही क्वेश्चन को 5-10 थर 15 थर लिखियो चाहिए जोटा कि रफ खातारे तार आंसर सहित तमे देखिबो जेतेबेले लिखिबो पूरा क्लियर हो जिवो से क्वेश्चन तम मन भितर रही जिवो आंसर मध्य मन भितर रही जिवो। जदि खातारे तमे ताकू 5 थर 7 थर गोटे क्वेश्चन उत्तर को लेख ऑब्जेक्टिव जोटा न आसुची से ऑटोमेटिकली तम मन भितर रही जिवो। तापरे रहिला तमे जिते बेले भी ऑब्जेक्टिव पढुच तमे गोटे काम करिवो तमे 2 जण सांग तम सांग को पाखरे बसई तमे गोटे विषय पचारिबो ताकू एवं तम सांग तमको से विषय पचारिबो सेतिरे कोन हबो ना तमे ता पाठ सुनी पारिबो तम पाठ से भी सुनी पारिबो ताकू केते आसुची तमको केते आसुची पूरा क्लियर हेई पारिबो। ये गोटे कथा रहिला जोठी तमे माने देखिबो जे एटा कष्ट लागुची भी आसुनी सांगे सांगे रफ खातारे ताकू नोट करिवो नोट कर सारला परे ताकू 5 थर रु 10 थर भितर तमे कसिबो से आंसर एवं क्वेश्चन क्लियर हो जिवो। तापरे प्रतिदिन संध्या बेले तमे गोटे काम करिवो तमे तम माँ मानक पाखरे गोटे घंटा समय दबो तमे गोटे विषय डेली माँ को कहबो तुमको क्वेश्चन पचारिबे तमे तार उत्तर देव एवं जो उत्तरटी न होई पाइला सांगे सांगे ताकू रफ खातारे नोट करिवो एवं ताकू क्लियर करिवो। तापरे जदि गोटे विषय भितरे 4-5टी क्वेश्चन केबे भी हो नै ताहले तमे गोटे काम करि पारो जोटा कि बहुत भलो आइडिया तमे कौन करिवो से क्वेश्चन आ आंसर को
ଖାତାରେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖିଦେବ। ଧରନ୍ତୁ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାର ଆନ୍ସର ସହିତ ଲେଖିଦେଲ। ତମେ ଯୋଉଠି ପଢୁଛ ଘରେ ସେ ଖାତାଟି ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବ। ଦେଖିବ ତମର ନଜରଟା ସେଠି ପଡୁଥିବା ଦରକାର। ତମେ ଦେଖିବ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ପଢିବନି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ତମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଠି ତମର ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କାମ କରିବ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତମ ସାମ୍ନାରେ ରହିବ, ତମେ ଅଟୋମେଟିକ ତମେ ଆଉ ପାଠ ବି ପଢିବନି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖି ସେଟାକୁ ଏଭଳି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦବ ଯୋଉଟା କି ତମେ ଭୁଲି ବି ପାରିବନି। ତେଣୁକରି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନ ହେଉଛି ଏଇ ଉପାୟଟି କରିବ। ତାପରେ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖ, ଭୟଭୀତ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବା ଆଶାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରହିବ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛ, ତମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ ଯେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୋତେ ଫଳ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ତମେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନୁଛ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ ଏବଂ କହିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଫଳ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବା ଉଚିତ ଆଉ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏ ସବୁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ଏତିକି କହି ତମେ ଶୋଇବ। ପୁଣି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ 2 ମିନିଟ୍ ସେଇ ବିଛଣାରେ ଉଠିକି କହିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଦେବ। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଠା ହେଇଥାଏ, ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ କିଭଳି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭକୁ ତାହା ଜାଣିଲ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଖିଆଲ ରଖିବ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାମରେ ଲଗେଇବ। କାରଣ ନ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବାନି, ସେମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ତାହାର ଫଳ ଆଶା ଯେଉଁ ରଖିବା, ଆମେ ଫଳ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କେବେ ଭଗବାନ କରିବେନି। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତାକୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ତମେ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତମକୁ ଦେଖିବ ଖୁବ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଏଇ ସବୁ ଉପାୟ ଯଦି ତୁମେ କର, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ପଢ଼ିକି ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ତମେ କ'ଣ କରିବ, ପାଠକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଠିକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସିବ। ଦେଖିବ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ এইଭଳି ଯଦି କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ଏ ଆଶା ମୁଁ ବି ରଖୁଛି। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। କାରଣ ଏ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କରିପାରିବା। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆସୁନି, ଧରନ୍ତୁ 10 ମାର୍କ 15 ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରିକ୍। କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ କେମିତି କୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ, ସେ କଥା ଦୂରର କଥା। ଆଗେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ
50 रु 20 क्वेश्चन आमको टोटाल आसुनी आमे कौन सी प्रकार ताकू आमे सॉल्व करिबा से विषय रे मु परे चर्चा करी किंतु एबे हमर पढ़िबा समय आमे पाठ एठी क्लियर कले आमे आगु को बढ़िबा केना हमको तो ज्ञान अर्जन करियो हबो ना खाली ट्रिक नै कि सॉल्व करि देले हबनी सेटा होची अनुमानिक ट्रिक केबे भी 100% श्योर हुए ना केबे भी हबनी भी तेणु करी ट्रिक निश्चित जेतिकी काम करी काम कथा करिवो किंतु ता सहित आमको आगे ज्ञान अर्जन करने को हबो आमको पाठ पढ़ा को हबो आमको भल रिजल्ट आनिबा को हबो से विषय प्रति आगे ध्यान दबा तेणु करी तमे माने वीडियो देखिकी निहाती किछि ज्ञान अर्जन करियो बोली मोर आशा विश्वास तमे माने खूब भल पढ़ मुही एहा ही चिंता करूछि निश्चित तमे भल मार्क रखिबो जय जगन्नाथ।